Okay, test. Halo, Assalamualaikum. Okay, sebelum kita start, boleh kita ambil beberapa gambar untuk sesi ni bermula? Bolehkah? Alright kah? Okay, kita jemput Mr. David untuk ambil grup foto dulu lah. Thank you. Okay, thank you. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita mulakan forum, izinkan kami perkenalkan diri kami selaku MC kamu orang untuk hari ini. Saya Suryana, wakil daripada Mandak. Dan saya Cindy dari Mandak juga. Akan bersama-sama memandu forum ini. Ya. Ya betul Suri, harap-harap perjalanan kita hari ini smooth saja ya, memandangkan ini first time kita buat dalam history bah. So terima kasihlah untuk peserta-peserta dan wakil-wakil yang datang pada petang ini. Forum ini jadi ruang untuk kita bersama-sama kongsi pandangan kita, menjawab persoalan dan mencari jalan untuk membuka mata, telinga, hati dan menjadi satu langkah untuk kita bertindak secara bersama-sama. Bah-Bincang Kita, Sabah Pre-Election Youth Forum 2025 dianjurkan oleh Community Empowerment Initiative Sabah dengan kerjasama Gerakan Anak Sabah, Mandak, Sabah Youth Movement, SIN, Sabah Policy and Diplomacy Literacy Association, SPADE dan 𝒕𝗵𝒵. Okey, forum ni bertujuan untuk mengupas isu-isu sama yang paling dekat dengan anak muda. Paling dekat dengan anak muda memahami dasar dan arah politik setiap pihak, serta memperkukuhkan kesedaran bahawa belia Sabah adalah kingmaker untuk PRU tahun ni. PRU sudah, bukan PRN, betul? Ya. Okey, bayangkan je lah, kingmaker kita ni ataupun belia ada 54% untuk tahun ni. Sebab tu, kenapa kita panggil golongan ini kingmaker yang paling penting untuk menentukan hala tuju negara kita. Bincang membuka ruang kepada parti-parti politik untuk menjawab persoalan belia. Selamat datang kepada wakil-wakil parti politik yang hadir hari ini. Pertama, Democratic Action Party, DAP. Parti Bersatu Sabah, PBS. Gagasan Rakyat, PGRS. Malaysian United Democratic Alliance, MUDA. Parti Impian Sabah. Parti Keadilan Rakyat, PKR. Parti Sabah Progressive Party, Parti Solidariti Tanah Airku, STA, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, APKO, dan terakhir Parti Warisan. Okay, next. Kami juga akan memperkenalkan siapa moderator yang moderator kita untuk hari ini. Kita ada Atalia dan juga Azrul sebagai moderator forum Bincang Kita. Mana diorang cuba berdiri. Lambai-lambai lu guys. Okay.
Okey. Bah, macam panjang-panjang sudah kami punya intro kan. Macam bosan pula. Santai-santai kita guys. Okey. Sekarang ni kami mau brief pasal opening remarks untuk setiap speaker di depan kita. Dan sebelum itu, kami ada ground rules untuk opening remarks. Di mana kita akan cabut undi untuk siapa yang buat opening remarks dulu. And then, setiap speaker tu ada 5 minit sejak masa. Dalam untuk minit keempat, lonceng akan dibunyikan sekali. Dan untuk minit kelima, lonceng dibunyikan 2 kali. Menunjukkan habis masalah. And then, lepas tu, kamu tidak boleh bercakap sudah, kamu kena pass ke next. Boleh? Kamu punya nama-nama di sini, ada sudah kami buat. So, kami akan cabut undi lah. Ya, betul tu. Jangan dulu kamu nervous. Nanti kami pun di sini nervous. Ya. Ya, betul. Sebab masa kita ni singkat sebenarnya. Jadi kami harap semua speaker boleh bagi kerjasama untuk pas mic tu lah. Boleh bahkan? Okey. Satu lagi ground rules ni. Ini mungkin agak controversial sikit, tapi demi forum yang adil ni kan, kita semua hadir di sini sebagai orang sahabat biasa, betul? Okey. Termasuklah speaker-speaker di hadapan, betul? Okey. Okey, di sini semua orang biasa Sabah tanpa title salitasi. Betul? Okey. Terima kasih. Sebelum tu ada apa-apa soalan dari speaker? Ada? Tiada. Okey. Okey Suri, kita cabut undi lah dulu kan? Kamu ready kan ni? Kami cabut undi ni, siapa yang akan? Okey. Okey, dijemput wakil PKR untuk berucap. Sekejap. Okey, 5 minit bermula sekarang. Okey, terima kasih saudari-saudari pengacara majlis. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Saya rasa cabutan tadi tu bias tu. Sebab dia tahu ni parti Perdana Menteri dia bagi nombor 1 sekali. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada penganjur yang nampaknya betul-betul mewakili suara belia Sabah yang betul-betul nampak neutral tetapi berjaya gandingkan kami semua di pentas yang sama. Beri tepukan kepada penganjur yang untuk kali pertama ini. Baik, saya ambil kesempatan untuk memperkenalkan diri. Saya tidak sedia slide apa-apa. Dan dia punya the whole format pun saya baru tahu macam mana caranya. Saya sangka dia macam forum bercakap. Rupanya ada setuju, tidak setuju, kena bercakap impromptu di depan. So it's a good thing. So you guys mencabar kami, orang-orang politik ni untuk sentiasa bersedia dan melahirkan generasi-generasi pelapis yang boleh bercakap dan boleh sampaikan idea yang dia mahu. Jadi untuk pertama ini saya cuba untuk ketengahkan. Pertamanya saya mewakili Parti Keadilan Rakyat. Di Sabah ini kami bersama-sama ditubuhkan sejak tahun 1999. Maknanya kelahiran PKR bukanlah kelahiran cawangan parti. Jadi bila mana ada orang kata kami ni Parti Malaya, kami rasa sangat-sangat terkesan. Sebab kami lahir bersama-sama sekaligus dengan semua cawangan di seluruh negara. Jadi asas Parti Keadilan Rakyat itu adalah berasaskan semangat anak-anak Sabah, semangat orang-orang Sabah, sampai kami punya perlembagaan, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh cek, ada sebut terang-terangan pasal MA 63 dalam perlembagaan Parti Keadilan Rakyat. Atas faktor itu jugalah saya, Farid Sainuri, ambil peluang dan juga ambil kesempatan ini untuk bersama-sama bantu parti ini di Sabah, bukan sekadar untuk mendapatkan kuasa, tidak. Kami di Malaysia, PKR adalah parti paling lama jadi pembangkang. Betul ke tidak? Kami paling lama jadi pembangkang dan kami biasa jadi pembangkang. Jadi untuk kali ini, untuk PRU Dewan Undangan Sabah, kami masuk bukan untuk jadi sebagai pembangkang yang berkesan. No more.
This time around kami masuk untuk pertamanya memastikan kestabilan politik. Kestabilan politik Sabah yang kita sangat damba-dambakan. Dan kali ini kami mau masuk untuk menubuhkan kerajaan bersama-sama. Komponen-komponen yang sudah setuju untuk bersama-sama dengan harapan untuk menghadapi PRU yang akan datang. Baik, itu yang untuk pusingan pertama. Yang seterusnya, saya cuba untuk ketengahkan juga, mungkin untuk kesempatan ini saya tahu ramai anak-anak muda yang menonton, yang 18 tahun dan ke atas, yang tidak pernah tahu pun pasal politik. Jadi kawan-kawan sekalian, saya seru, ini peluang anda untuk berpartisipasi dalam pesta politik yang sangat-sangat membingungkan. Setuju ke tidak kalau saya kata inilah PRU Dewan Undangan yang paling membingungkan? Betul ke tidak? Orang muda setuju sama saya. Sebab apa? Sebab terlalu banyak keputusan tidak dapat dibuat sebelum PRU dilakukan. Atas faktor itu juga PKR datang dengan satu tema yang besar, iaitu untuk mengangkat harapan orang Sabah. Harapan orang Sabah untuk melihat kestabilan politik akhirnya boleh dijayakan di Sabah. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah infrastruktur, masalah tata kelola, masalah yang kita akan rungkai lebih lanjut selepas ini. Saya tidak boleh share point, nanti habis point saya untuk sesi seterusnya. Sebab itulah kita masuk untuk mengangkat satu-satunya harapan orang Sabah untuk melihat kestabilan politik. Dan kami telah buktikan pun dalam PRU 15, dikala semua parti bingung dan tidak tahu siapa mau lantik jadi Perdana Menteri, jadi saya kena berhenti bercakap. 1 minit lagi. Kami harapan putuskan untuk bekerjasama dengan parti-parti lain menubuhkan kerajaan perpaduan. Dan terbukti juga di Sabah, PH ambil pendirian. Dikala langkah Kinabalu berlaku, satu langkah politik yang sangat mengganggu kestabilan politik, PH, PKR sama-sama masuk semula dalam kerajaan, bantu untuk stabilkan demi rakyat. Kalau tidak ada kestabilan politik, macam mana kita mau execute semua yang rakyat harapkan? Bagaimana kita melaksanakan semua plan-plan pembangunan? Jadi saya harap untuk sesi pembukaan ini cukup untuk membuka rakan-rakan di atas talian, rakan-rakan dalam dewan, yang PKR di Sabah ini hanya ada satu matlamat menjelang PRU Sabah, iaitu untuk menjayakan harapan kamu orang semua, harapan orang Sabah. Belum habis 5 minit, Okey, cantik. Terima kasih. Next. Terima kasih. Okey, yang seterusnya. Dipersilakan PGRS. Okey. Ada slide. Start. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, sore. Saya Azrul, PGRS, Gerakan Gabungan Rakyat Sabah. Saudara-saudari, Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah ni sudah genap 5 tahun dan Dewan Undangan Negeri telah dibubarkan. Dalam tempoh 5 tahun ini, Kerajaan Negeri Pimpinan Dato' Sri _𝗕𝒊𝒏𝒈 berdepan dengan pelbagai cabaran. Pertama, kita tahu PKP, sangat panjang tempohnya. Dalam tempoh 5 tahun itu, dalam tempoh PKP itu saya ingat berakhir pada Oktober tahun 2021. Hampir setahun, tempoh 5 tahun itu diganggu oleh PKP ataupun pandemik COVID-19. Kemudian kita juga dicabar oleh kemelut politik. 2 kali Perdana Menteri bertukar. Bukan senang tu saudara-saudari. Bertukar Perdana Menteri, bertukar sedikit polisi. Dan Alhamdulillah kerajaan negeri masih kekal walaupun kerajaan di peringkat persekutuan bertukar beberapa kali. Yang ketiga, kita berdepan dengan kemelut ekonomi. Ekonomi global disanggah, ekonomi negara dan ekonomi negeri, dan ini merupakan antara cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kerajaan pimpinan Dato' Sri _𝗕𝒊𝒏𝒈, selain yang disebut oleh saudara Farid tadi, langkah Kinabalu yang juga merencat sedikit sebanyak tempoh pentadbiran kerajaan gabungan rakyat Sabah. Pun begitu saudara-saudari, Alhamdulillah, saya mau kongsi sedikit saja. Saya mau buka ruang untuk pertanyaan adik-adik saudara-saudari. Kerajaan negeri pimpinan Dato' Sri _𝗕𝒊𝒏𝒈 telah berjaya merekodkan, melakarkan pelbagai pencapaian. Apapun disebut, apapun dihujah, ini rekod. Pertama, dari segi kutipan hasil kerajaan negeri. Sebelum ini hasil Sabah sekitar 3-4 bilion. Tapi hari ini hasil negeri Sabah sudah mencecah 7 bilion. Ini satu kredit yang perlu diberi kepada kerajaan negeri pimpinan Dato' Sri _𝗕𝒊𝒏𝒈. Dan apabila hasil kerajaan meningkat, banyak potensi
peluang, program, inisiatif disediakan kepada rakyat, khususnya orang muda, terutamanya pendidikan. Saudara-saudari boleh tengok, Sentosa buat pertama kali dalam sejarah kerajaan negeri bagi subsidi kepada pelajar Sabah yang belajar dalam negeri RM300 seorang. Pelajar Sabah yang belajar luar negeri, Semenanjung, Sarawak dan Labuan RM600 seorang. Dan tahun ini, bermula tahun ini saudara-saudari, kerajaan negeri perkenalkan program BAYU, bantuan yuran muid, seramai 4,416 orang pelajar muid tahun ini tidak payah bayar yuran muid, dibagi bantuan oleh kerajaan negeri Sabah. Kenapa? Sebab kita ada pendapatan yang meningkat. Dalam soal kebajikan sosial, inilah kerajaan yang telah perkenalkan macam-macam kebajikan. Rumah mesra SMJ, 7,500 unit rumah telah dibina sejak tahun 2022. Ini satu pencapaian yang amat memberangsangkan. Ramai orang miskin yang tidak ada rumah dibantu untuk mendapat rumah secara percuma. Program syukur, sentuhan kasih rakyat Sabah, bantuan RM300 seorang selama 12 bulan. Setiap bulan, hampir 100,000 ketua isi rumah dalam kalangan miskin dan miskin tegar dibantu. Betul? Masih ramai orang-orang susah di Sabah yang perlu dibantu, tapi ini pilot project. Saya yakin tahun depan GRS masih memerintah, lebih ramai orang-orang susah akan dibantu melalui program-program seperti ini. Pembangunan modal insan, Farid antara orang yang menggerakkan suatu ketika dulu Fellow SMJ, Adun Belia Sabah dan pelbagai platform untuk orang-orang muda. Saudara Azrul, nama sama, tapi orang lain-lainlah antara produk Fellow SMJ. Dan dia hari ini antara orang yang mengelolakan program ini. Berikan tepukan kepada dia. Saudara-saudari, ada banyak lagi. Kalau mau cerita pasal infra, menyelesaikan masalah air, elektrik dan jalan raya, kerajaan telah pun memulakan projek-projek strategik, projek-projek yang signifikan sejak tahun 2021. Contohnya air, 18 projek sedang berjalan dan kebanyakan projek ini akan siap tahun depan. Hasil kerjasama strategik kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Sebab itu kita perlunya kestabilan. Dalam soal jalan raya, Pen-Borneo Highway yang satu ketika terberhenti sekejap, sudah mula digerakkan secara serius. 16 package fasa 1A, 4 siap dan kebanyakan siap pada tahun ini, tahun depan dan berakhir pada akhir tahun 2027. Begitu juga dengan soal elektrik, pelbagai projek signifikan sedang dilaksanakan oleh kerajaan negeri, dibantu oleh kerajaan persekutuan demi menstabilkan, menyelesaikan isu-isu legasi. Ada banyak lagi saudara-saudari, peluang dan potensi kejayaan kerajaan ini dalam sektor oil and gas sebagai contoh. Ini kerajaan yang betul-betul memberikan khidmat bakti kepada rakyat. Dalam soal industri minyak dan gas, sejak sekian lama diperjuangkan oleh pimpinan kita. Hari ini dengan strategi yang berkesan, kita telah mengikat Petronas melalui CCA. Dan melalui CCA itu kita telah mendapat banyak hak untuk kita teroka minyak dan juga gas yang ada di Sabah. Kita telah pun menjual minyak mentah melalui SMJI 𝒕𝗵𝒂𝒃 di Semarang dan beberapa lagi kawasan yang akan kita ambil. Kita akan kerjasama dengan Petronas yang akan menjadikan hasil dan pendapatan kerajaan negeri itu lebih baik. Jadi saudara-saudari, saya sangat setuju kalau orang-orang muda memilih dan menjadi ejen kepada kestabilan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, next. Muda. Susah juga nih kalau di depan ni terus kena tanya pasal bela. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Nama saya 𝒂𝒂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 𝒂
apabila Malaysian United Democratic Alliance muda. Kalau kawan-kawan saya sebelum ini, Farid dengan Azrul bercakap pasal kejayaan parti PKR dan PJRS memerintah negeri, mungkin saya berdiri hari ini bercerita pasal saya pula, sebab kita tidak ada buat masa sekarang kita tidak ada wakil di kerajaan negeri, jadi saya pun tidak boleh cakap apa pencapaian yang saya sudah buat. Jadi saya mau perkenalkan diri saya sebenarnya. Nama saya Faizrah, saya 5 tahun yang lepas bukan pun berada di dalam parti politik. Saya adalah seorang teknokrat. Saya sebenarnya seorang software engineer ataupun programmer. Saya bekerja lama di Kuala Lumpur 10 tahun sebelum 2018 selepas pilihan raya umum dan negeri, kembali ke sini untuk membuka saya punya perniagaan sendiri dalam bidang teknologi. So kemudian bermula daripada tempoh itu saya pun memulakan perniagaan saya sebagai seorang usahawan teknologi. Tetapi malangnya pada 2020 kita berhadapan dengan COVID pertama kali.
Jadi sebagai seorang usahawan baru, sebagai perniagaan yang baru, kita tidak mempunyai banyak orang bilang tidak mendapat banyak bantuan yang kita layak. Jadi kita struggle sepanjang 1 tahun itu, tapi tidak mengapa. Kemudian 2020 penghujung tahun, Sabah sekali lagi berhadapan dengan pilihan raya negeri yang lebih awal sedikit daripada sepatutnya. Kerajaan bertukar lagi sekali pada masa itu. Kemudian COVID lagi, sampailah penghujung 2021 ataupun sampailah saya rasa pertengahan 2022. Saya sebagai seorang peniaga, usahawan masa itu merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan pentadbiran pada masa itu, kerana membawa kita rakyat biasa ni dalam satu pandemik yang begitu panjang. Kalau 2020 kita boleh kata kita semua baru, tapi 2021 dan 2022 itu sebenarnya sepatutnya kita sudah boleh ada cadangan-cadangan ataupun solusi-solusi yang boleh diketengahkan untuk memastikan Malaysia, orang Sabah masa itu boleh maju ke hadapan. Tapi itu tidak berlaku. Dan itu yang menyebabkan saya sebenarnya pada masa itu saya merasakan tiba masanya kalau tidak ada yang berada di atas boleh membantu kita di bawah, saya sendiri mau masuk ke gelanggang politik secara aktif dan saya mau menyumbang seboleh mungkin ikut kepakaran yang saya ada untuk memastikan kita boleh maju ke hadapan dengan lebih baik. Dan kalau ada satu mesej yang saya boleh sampaikan pada hari ini untuk konsisten dengan perbincangan kita 3 jam akan datang, ialah satu. Penyertaan orang muda bukan setakat untuk memeriahkan demokrasi, tapi penyertaan orang muda mesti juga kena berani bersuara, kena berani berbeza. Dan kalau ada apa-apa kesalahan orang atas, pemimpin kita di atas, kita kena tegur. Kita tidak boleh akun saja. Itu mungkin cara dulu. Tapi cara hari ini 2025 inilah peluang kita untuk mengubah keadaan itu. Dan kalau boleh, yang terakhir mungkin saya punya ucapan sangat pendek adalah lebih ramai lagi anak muda untuk bangkit dan menyumbang kepada kerajaan negeri dan juga akhirnya menyumbang kepada Sabah yang lebih maju dan lebih baik. Terima kasih. Oke. Seterusnya, warisan. Dipersilakan. Terima kasih banyak kepada MC, Hai Mandak, Semandak, my learned friends at the Farm Branch, and to all who are here today, and also watching from live. A very good afternoon to all of you. My name is Justin. I represent Parti Warisan. So first of all, of course, my learned friends just now have mentioned many things. So I will just reply, or I will just elaborate as we go on from the slides. Will there be slides? Yeah. So basically, I see most of the faces here are quite young. I think I'm the oldest, judging by the amount of grey hairs that I have. Yeah, but I live young lah, hence young living. Okay, so I'm indeed very delighted to be here today, to be invited by the organizer. Of course, to have such a crowd, to have a forum organized by youth is not something that is easy. And I was told this is actually the first ever youth forum in the whole Malaysia. So a very big applause to the organizers. And of course, I come from 𝗕𝗏𝗕. To those who don't know, I have served as a state assemblyman for the past 5 years. And then I was actually the youngest state assemblyman in that term, for the past 5 years. So maybe for that reason, I was chosen by the party to come here to talk to the youths. I'm actually in the midst of transitioning from youth to a, middle-aged guy. Yeah. So
I'm not sure how long do I need to drag until the slide is on. Thank you. Thank you so much. Yeah. So, but to those who don't know me, when I was the State Assemblyman for Seri Tanjung, I'm not sure whether you guys have come across this video between myself and the Chief Minister, Datuk Seri Haji Jino. So I was the guy who actually had an argument for the sake of the people, demi rakyat. So at that time, I was actually having a heated debate with our Chief Minister on the tariff, electricity tariff, ICPT. Maybe if I want to elaborate that, maybe that is a bit complicated. But basically, ICPT is a surcharge to your electricity bill. So if you come across your bill electric, I'm not sure how many have actually seen the bill electric. So bill electric, you have the bill electric, then you have ICPT. So for ICPT, normally if your KWH, your usage exceeds 1,500, then you will be charged this ICPT lah. And for this, actually, it applies more on the commercial as well as the industrial side. So at that time, I was actually arguing with our Chief Minister, even though ICPT was imposed at that time, before ECOS was established, I was asking him whether he did object to the pelarasan, to the adjustment. So at that time, he didn't answer my question directly. So I was, but as an anak muda, if one day you guys are being chosen and elected to be a state rep or a member of parliament, do not be afraid, because inside the Dewan, everyone is given an equal opportunity to speak, regardless of your age, your background, and your ethnicity. So as an anak muda, I think I have displayed an example to the anak muda that never be afraid, even though the leader or the opponent may be older than you, but it's okay, so long you have a point. Because everything that we talk about inside the Dewan is all about rakyat's matter, because we are wakil rakyat. So in that matter, I think there is no difference between a senior leader and a junior leader. So long you are chosen by the people, you have to speak for your people. So in that case, when I was the state rep, because I'm no longer a YB, because I'm actually an ordinary citizen, just like you all, until the election comes. So basically, this is myself 5 years ago. So yeah, we can just move on to the next slide. Kami bagi 3 minit ya extra sebab slide. Sorry. Yeah, sure. Okay, so I will just quickly move on to the next slide. So I want to introduce my party to you all, 𝒖𝒍𝒍. 𝒖𝒍𝒍 is a truly multiracial party, judging by the leadership that we have so far. And also we have, in my term, we have mostly all the state reps across Sabah. So basically we had state rep from Sindumin, we had state rep from Kuda, we had state rep from KK, we had state rep from as far as 𝒕𝗏𝗏. So basically we are a truly multiracial party, and we are 100% local based. 100% local based. And one more thing, there is no national affiliation with any party. So basically we are on our own. We are not attached to any coalition or any alliances. And our ideology is basically we are promoting nationalism, multiracialism, and as well as progressivism. So this party was founded in 2016, and we had the opportunity in 2018 to be your government at that time for a brief 26 months. So just now my learned friend from PKR and PJRS mentioned there was a langkah Kinabalu, but actually in 2020 there was also another langkah which caused the government collapse. And that's why, as my learned friend from Muda said, we had a snap election right in the middle of COVID-19.
ladies and gentlemen. So can you imagine that? So because of course mass defection, then there comes the 2020 election. At that time, my party and as well as other component parties, including the DAP, PKR, APCO, at that time, we had this electoral pact, which is called Warisan Plus. We managed to secure only 32 seats out of the 73. Basically, we cannot form government lah. But Warisan was the only party until today, until dissolution, we still maintain as the opposition. Okay, so this was the campaign that we used in 2020. And then I'm sure you guys have come across this recently. We launched this PRU Sabah theme for our party. It's called Selamatkan Sabah. Basically, why we want to Selamatkan Sabah, as all my learned friends and also ladies and gentlemen will understand the situation that are currently happening in Sabah. Basic infrastructure is something that we really have to resolve this, regardless of who will be your government in the next 20 days. Okay, thank you, Warisan. Okay, next. Yeah, I just want to show you guys this. Yeah. And maybe if anyone from the speaker yang ada slide, boleh bagi dengan Mr. Hoksong dulu. Okay, next. PIS. Halo. Selamat petang dan salam sejahtera semua rekan-rekan yang saya kasihi. Terima kasih karena menjemput kami di tempat ini. Mungkin kami saja yang lahir baru ini kan. Ya, oke. Saya tidak ada slide, tetapi mungkin saya akan beritahu apa hasrat dan niat kenapa Parti Impian Sabah itu ada di Sabah ini, khususnya di Sabah ini. So, saya Kelvin Sudin, Ketua Pergerakan Pemuda Parti Impian Sabah. Dan Parti Impian Sabah ini ditubuhkan pada tahun 2023, bulan 12. Dipimpin oleh yang berbahagia Tuan 𝗓𝒊𝒏𝒈, seorang bekas usahawan. Bagi saya dia ini seorang bekas usahawan yang berjaya dan seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Beliau bukan bekas wakil rakyat sebenarnya, tetapi beliau percaya bahwa rakyat Sabah ini memerlukan kepimpinan yang berhak memiliki kepemimpinan yang benar-benar ikhlas, berani dan bebas daripada rasuah. Parti Impian Sabah bukanlah parti yang besar seperti yang dikenali sebenarnya, tetapi semangat kami besar untuk rakyat Sabah. Semangat untuk membina budaya politik berasaskan impian, harapan, keberanian, keikhlasan dan integriti. Kami mahu membebaskan politik Sabah daripada budaya ketakutan dan rasuah. Dan kepada mereka yang kata, kami masih baru dan tiada pengalaman. Masalah di Sabah ini sebenarnya bukan kita kekurangan pengalaman pemimpin, tetapi terlalu banyak pemimpin lama yang tidak berkembang seperti air yang bertakung, tidak mengalir dan tidak menyegarkan rakyat, dan tidak membawa idea baru kepada pembangunan ekonomi wilayah Sabah kita ini. Sebab itu pada tahun 2022 kita terima anugerah 3 daerah termiskin, dan terima lagi anugerah pada tahun 2024 5 daerah termiskin, dan kini sebanyak 8 daerah termiskin. Kalau kita ada visi dan misi yang jelas, mau berjuang sebenarnya, jangan tunggu ada penaja besar dan atau kuasa besar. Kami berjuang, kami sebenarnya perjuangan itu sejati ialah supaya ada keberanian kami dan kejujuran sanggup berkorban dengan tenaga sendiri. Itulah yang kami terapkan di dalam kepimpinan Parti Impian Sabah. Bagi saya, forum seperti ini hari ini adalah bukan sekadar bercakap, tetapi ruang untuk kita membina kesadaran politik yang bersih dan benar-benar matang. Nah, anak muda hari ini mengambil tanggung jawab sebenarnya. Kita yang menonton pada saat yang ada di dalam tempat ini maupun di luar sana. Sabah
Sebab masa depan wilayah ini bukan di tangan orang luar, tetapi sebenarnya ditentukan oleh tangan kita, anak-anak Sabah ini. Nah, saya mau beritahu di sini, kestabilan politik itu bukan sebab terlalu banyak parti politik itu dibuat, tetapi sebab salah kita sebenarnya memilih pemimpin itu. Kita terlalu mungkin ikut emosi, mungkin kekecewaan sebelum ini, kan? Mungkin terpedaya dengan mungkin terpedaya dengan budaya-budaya politik uang, ataupun kita dengar-dengar cakap baru kita sokong pemimpin itu. Kali ini sebagai anak-anak muda kita mesti undi pemimpin yang ada berdasarkan kita punya akal dan nilai diri kita yang sebenarnya. Nah, pemimpin yang benar-benar berani itu perlu dibuktikan dengan dia punya tindakan, bukan cakap saja semata-mata. Kalau pemimpin kita itu berani, kita mesti cabar dia supaya dia ikrar bebas rasuah. Oke, anak muda jangan tunggu cakap ada pengalaman, baru ada jawatan besar, baru kita mau bertindak untuk membuat perubahan. Yang penting kita ada hati ikhlas memperbetulkan apa yang salah itu. Dan anak muda mesti berani melawan budaya politik lama karena menjadi pembinaan dasar supaya kita yang sebenarnya mau membina dasar politik itu di wilayah Sabah ini supaya kita boleh lihat berhasil. Nah, anak bunda dengar ini baik-baik, politik itu tidak kotor. Yang mengotorkan sebenarnya politik itu adalah pemimpin ataupun manusia yang memimpin parti politik itu. Nah, perubahan itu tidak akan berlaku seperti yang kita minta secara sekelip mata, tetapi kalau kita bertindak dengan keikhlasan kita, dengan hati kita yang sebenarnya, pasti kita akan lihat itu perubahan. Dan sebab itu lahirlah sebab itu untuk melihat itu perubahan kita harus sedar dan berani dan berintegriti untuk menilai kepimpinan yang ada. Terima kasih. Kasih wakil dari PIS. Okey, sekarang kita menjemput wakil dari SAPP pula. Ya. Selamat tengah hari semua. Saya Yong Yit Jee dari Parti Maju Sabah, Sabah Pre-Election. Hari ini saya akan mengulas mengenai isu-isu yang saya rasa atau parti SAPP yang rasa sangat important. So, saya masih orang muda sekarang sebab saya 38. Tetapi tahun depan, I will no longer be youth. I will be over youth by 8 years. As of 1st January. Inilah undang-undang kerajaan badan ini. Sorry, I can't help it. But having said that, it really gives me hope to see all of you here today because young Sabahans are now taking the initiatives to discuss ideas and not just slogans, right? Because the kind of awareness you build today will shape the kind of politics Sabah will have tomorrow. With technology and information everywhere today, the challenge isn't access, it's the focus. The question is, do we know what truly matters? What affect our rights as Sabahans? What about our future, our Sabah? In recent years, we've achieved things that some may say it's impossible. For example, the 6/6 tragedy report, right, is declassified. The Sabah Day, 31st August, is finally been recognized. The 40% tax revenue, semua orang pun tahu kan, 40% tax revenue, yang SLS made case to. And even this very youth forum is impossible many years ago, even recent years, it's impossible. Sabah finally became the first to do it in whole of Malaysia. But today, I want to speak not as a politician, but as a fellow Sabahan to all of us here and my learned friends and sisters here. Because I want to talk about identity, partnership, and responsibility. Now, I would like to talk about identity, the problem and the fix. Because identity, we have to start with identity because everything begins with the people. Right? For decades, we have lived with consequences of Project IC. Some call it Project Mahathir. Maybe a bit controversial, but I'll say it anyway. A policy that has distorted Sabah's population records and tainted our electoral roll. Many has lost trust in the system because we no longer knew who among us were genuine Malaysians and even real Sabahans.
Now, let's start with identity. I already said that. Because why? Sabah IC is matter. That's why Sabah IC matters. It is not about separation or race. It's about fixing what is broken. It's for all Malaysians in Sabah to restore honesty and rebuild confidence. With the proper Sabah IC, we can plan better schools, hospitals, welfare, infrastructure, because we finally know who we are truly serving. Right? Unity begins with clarity, and clarity of citizenship and responsibility. Now, the Sabah IC has 6 strengths that make it practical and constitutional. Number 1, distinguish siapa yang benar-benar Sabahan yang tulen from the non-Sabahans. Number 2, protect the rights and autonomy of MS63. Number 3, combat, kasih lawan itu Project IC punya legacy and clean up the electoral rolls. Number 4, kasih kuatkan itu immigration control. Number 5, constitutionally, this is valid under the federal structure. Sebab yang Sabah kerajaan Sabah yang boleh isu ini Sabah IC ini ialah itu hedge. Cuma itu hedge kasih Sabah IC document. It is not against the law, it is very much aligned with federal law. Siapa yang kasih tahu kami tidak boleh buat punya, itu memang kena study law lah. Yeah. And also Sabah IC will allow us to manage Sabah with an autonomous tech secure Sabah Registration Department. Meaning to say, kami boleh set up satu Sabah Registration Department only for Sabah IC with high technology. In short, Sabah IC is not about exclusion, it's about trust, accountability and fairness. MS63, I'll just be very quick with this, it's beyond 40%. When people talk about MS63, most only think about the revenue entitlement. Actually, it's much more than that. It's about partnership, equality and respect. SLS case is not just a legal win, it is a social one. It means better funding for schools, hospitality, or hospitals and infrastructure. And reaffirms that Sabah was never meant to be a junior partner. Now, I would like to touch a bit about this. I may go a bit over time. Sovereignty, continental shelf and territorial seas and consultation. Many don't realize how much Sabah wealth lies beneath our seas. But laws passed in Kuala Lumpur and Putrajaya quietly changed the balance of control. So what is continental shelf? Basically, from the beach you walk under the water, under the sea, up until the end, that is the continental shelf. Right? It has oil, gas, minerals, resources, and this is where many of Sabah natural resources assets are found. Now, continental shelf. All right, thank you, SAPP. Perhaps just give me a phrase to just close it up. I'm sorry. Just one sentence. Okay, all right. I have many more to say. Having said that, due to the time constraint, and I cannot stop myself from giving a lot of information to the public. As a youth, we have to know what's the facts, what are the law, and I hope some of you here who may be the candidates or even the YB in the future, please, I beg you, do your research, understand the law, understand the facts, fight for what is right, fight for Sabah, don't be afraid for them, right? Fight for Sabah. Thank you. All right, thank you so much. Next, siapa yang kena? Star. Selamat tengah hari, salam solidariti. Saya begitu orang bilang bersetuju dengan pandangan saudara 𝒂𝒂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 𝒂 macam dia kasih bias sikit pemilihan kan, lepas SPP star pula. Nama saya Jess, saya mewakili Parti Solidariti Tanah Airku ataupun STAH. Kita sudah tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga yang di sini dan di rumah, kita sudah melihat pelbagai parti, pelbagai tawaran ataupun bukan tawaran lah, dia memperkenalkan parti masing-masing. Saya mungkin anda ada yang di kalangan anda kenal dengan parti STAH, begitu kontroversial. Wujud ataupun sejak sudah lahir pada tahun 2016 dan kini berusia 9 tahun. Dan saya secara peribadi terlibat ataupun memilih untuk berada dalam STAH lebih kurang dalam 8 tahun macam itulah. Hari ini saya tidak begitu mahu menekankan apa yang parti ini akan orang bilang perjuangkan, sebab saya percaya rata-rata sudah tahu. Cuma apa yang saya ingin tekankan pada hari ini adalah peranan orang muda di dalam sistem demokrasi kita, di dalam politik itu sendiri. Now, semalam saya baru sahaja habis sesi temu bual podcast bersama seorang rakan saya, dan beliau bertanya soalan seperti ini. Kita untuk pilihan raya kali ini apa kita mau tengok? Kita mau tengok calon kah
kita mau tengok parti, dia bilang. Sebab bila kita pilih parti, dia cakap, kadang-kadang calon dia tidak sesuai. Bila kita mau pilih calon, kadang-kadang dia parti dia saya tidak minat, dia bilang. Jadi ada konflik di situ untuk pemilihan. Tetapi bagi saya sarankan kepada orang-orang muda khususnya 18 tahun dan yang ke atas, inilah masa dia untuk mengenali warna-warna demokrasi, mengenali apa hala tuju dan masa depan yang kamu inginkan. Dengan cara, saya ingin menyuruh kepada semua generasi yang baru, sama ada yang muda ataupun yang mungkin akan bergelar pengundi muda pada tahun hadapan, kan, 18 tahun. Anda kalau sekadar ambil informasi ataupun cerita-cerita politik di sosial media bergantung kepada video-video 1 minit, itu bukan menggambarkan keseluruhan politik itu sendiri. Nah, macam mana kita mau tentukan sama ada kita perlu pilih parti kah ataupun kita perlu pilih calon? Sebab dalam sains politik pun dia memang terbahagi kepada 2. Motivasi orang untuk memilih seseorang pemimpin ini bergantung kepada parti dan juga calon. Simple saja soalan dia, khususnya bagi orang muda. Kalau kamu mau tahu mana yang kamu mau tengok parti kah, mau tengok calon kah, masuklah. Saya sarankan kepada adik-adik, kepada rakan-rakan belia dan orang muda, masuklah parti politik, kerana daripada di situlah kita akan belajar pelbagai benda. Salah satu dia, politik ni bukan sekadar bertanding. Selepas itu ada yang menang, ada yang kalah. Dia tidak hanya narrow kepada benda itu. Tetapi politik ini lebih merangkumi banyak peranan, terutamanya the art of compromising. Mungkin ketika ini, sebelum ini STA juga adalah antara rakan kongsi ataupun part of the state government. Tetapi kali ini bergerak bersendirian pula. Jadi kalau saudara rakan saya daripada PJRS tadi sudah bentangkan pencapaian kerajaan negeri yang lalu, maka itu juga adalah antara inisiatif dan juga rangka yang telah kami sama-sama, dan kali ini mungkin itulah perbezaan pendapat dan juga harga demokrasi di Sabah ini akhirnya kini bergerak bersama rakan barulah SPP. Namun begitu, saya ingin tekankan di sini, penting untuk anak muda khususnya. Orang selalu cakap, kalau mau tanya, kalau mau tahu pasal masa lalu, kita kena tanya, ataupun kalau mau tahu sejarah, kita kena tanya orang lama, dia bilang. Kalau mau tahu masa depan, siapa yang kita mau tanya, tuan-tuan dan puan-puan? Bukan Tuhan lah, serius ni. Satu of course lah Tuhan, tetapi tanya kepada orang muda lah. Kerana orang muda bukan sahaja penentu masa depan, tetapi kita juga penentu hari ini. 54% itu bukan sikit, lebih daripada separuh. Dan betul lah tadi kita punya MC daripada Mandak cakap, Kingmaker. Now, macam mana masa depan yang kita perlukan? Macam mana masa depan yang kita mahukan? Semua itu ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan, khususnya pemuda kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, kita ke seterusnya. 𝒂𝒄𝒄, ya. Firstly, I would like to thank to the NGOs that are involved in organizing this first-time youth forum in Sabah. Mr. Lim, we have Mandak, we have Gerakan Anak Sabah. Thank you, moderators. We also have Kopitiam Council who are watching this, the 𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 show, and also Sin Project Sabah. And I also seen a Sabah here. Thank you, everyone, for listening to the youth voices. Firstly, my name is Ellison Chan, and today I am representing the youth of 𝒂𝒄𝒄. For me, it is very important for the youth to know when they are voting, when they are go to the ballot, they must know who are they voting for. They must know, they must have a knowledge. Therefore, today I will talk about why 𝒂𝒄𝒄 is empowering the next generation. As we all know, more than 50% of youth voters in Sabah, more than 50% of youth in Sabah are voters, and they are also first-time voters. Next. Firstly, we all know that 𝒂𝒄𝒄 is very clear on their Sabah's rights. As we can see here, there are numerous sources and proof
what we have done. Firstly, we have Sabah's rights in federal representation because 𝒂𝒄𝒄, we believe in working together, like the Sarawak government model, to cooperate with the federal government in order to fight for Sabah's rights. That is the first one we see. One of the MS63 rights that we have successfully tuntut ialah wakil kerajaan negeri Sabah dan Sarawak dalam LHDN. Second one is we have fought for fair parliamentary representation in parliament. As we can see here, Sabah is very clear on fighting for 1/3 of Sabah seats in parliament. Third one is Sabah's entitlement. Our president, 𝒕𝗵𝒵 has demanded a mechanism to return the 40% of federal revenue to Sabah. We have seen here that the 40% right belongs to Sabahan is non-negotiable. It is currently a hot topic that 𝒕𝗵𝒂 is currently fighting for the 40% revenue to be returned to Sabahans. Next we have here is 𝒂𝒄𝒄's inclusive and diverse leadership. We have here, the first one is donations for numerous faith and cultural organizations. 𝒖𝒑𝒂𝒂𝒏 pernah mengatakan bahawa sungguh penting untuk rakyat Sabah bersatu. Walaupun perbezaan parti, perbezaan agama, tetapi kita harus bekerjasama. The second one is representing and empowering orang asal. As you can see here, we have over 3,000 members of orang asal who are in 𝒂𝒄𝒄, and we are very clear on fighting for the rights of UN Declaration, the rights of indigenous people, which highlights 𝒂𝒄𝒄's inclusivity and diverse leadership. The third one we have here is that 𝒂𝒄𝒄 has rebranded ourselves from Pasok Mubugun to Kinabalu Progressive, which means that our stand is not just for KDM, but also for multi-racial party. So we are very clear on fighting for semua lapisan agama dan juga kaum di Sabah. Next we have 𝒂𝒄𝒄's impacts to Sabahan. This is where we want to see why it's important for the youth to know why we should choose this party. First one we have is economic empowerment for SMEs and young Sabahan entrepreneur. 𝒕𝗵𝒂 is very clear on helping more young entrepreneur in Sabah, as he believes our youth is the empowerment to develop the economy of Sabah. Therefore, he has salurkan banyak dana grant kepada usahawan muda Sabah. Second one, we have developing rural businesses. 𝒕𝗵𝒂 memberi banyak bantuan untuk membangunkan tamu desa, sebab dia pernah cakap dia dulu dia ikut mamak dia pergi jual sayur di pasar. Jadi dia bilang dia mempunyai hati yang kuat untuk tolong orang yang kerja di tamu. Jadi banyak allocation untuk tamu desa. Third one, we have this alternative 𝒊𝒏𝒈 and 𝒊𝒏𝒈, which is to help the bekalan elektrik dan juga bekalan air di Sabah. Next one we have here is persevering ethnic language. 𝒂𝒄𝒄 works closely with KLF in order to preserve the Kadazan Dusun language. Second, we have empowering ethnic language in public university. 𝒂𝒄𝒄 ada memperjuangkan untuk bahasa Kadazan Dusun dan juga bahasa etnik untuk diajar dalam peringkat public university ataupun 𝒓𝒆𝒏𝒈. Sekarang ada cikgu yang sedang mengajar Kadazan Dusun. Third one, we have protecting native land rights. 𝒂𝒄𝒄 merupakan salah satu pioneer untuk membuat dasar program pantas untuk mengukur hak Sabah untuk hak rakyat Sabah untuk mendapat tanah. Kita melihat sini 91 orang di Togurun dapat hak tanah. Seterusnya kita ada di sini numerous sources apa yang KUSKOP sudah buat 𝒖𝒑𝒂𝒏 sebagai dalam kerajaan perpaduan. Kita nampak 𝒂𝒄𝒄 untuk melawan 40%. Itu sahaja daripada saya. Sekali lagi, the youth decides who will be the next leader. So your power is your youth, like my t-shirt. Thank you very much. Okay, terima kasih wakil daripada 𝒂𝒄𝒄. Okay, kita pergi ke next. Siapa ini? Yang kedua terakhir ya. Ini yang kedua terakhir. 𝒕𝒂𝒄𝒃. Hello. Right, very good morning. My name is Amos. Good afternoon. Good afternoon. My name is Amos from 𝒕𝒂𝒄𝒃, and actually I don't sound like this. Hari ini saya suara hirang. Ada seksi sikit saya suara hari ini, tapi biasanya saya bukan macam ni. Saya rasa sudah masuk mode campaign sudah ni. Okay. Saya akan buat lagi saya punya ucapan dalam 3 segmen. One is what is about me. Second, why 𝒖𝒑𝒂𝒄𝒃. And then what are we fighting for? So first and foremost, I myself, I'm actually an entrepreneur, but same as her as Faizra, I'm unhappy back then, and I was a cyber trooper.
Saya banyak komplain atas Facebook. Masa itu belum ada Instagram, belum ada TikTok. Saya this year already 36 years old. And I complain a lot. And I ask myself, besides complaining, what can I do? What can I do to actually help the situation, especially in Sabah? So I ask myself, would I be able to take up the courage to join politics? Because from where I come from my family, no one joined politics, especially from the Chinese community. Your father will tell you, you can go and sing, you can go and dance, but you don't join politics. Because that place is terrible. But I ask myself, why? Why shouldn't I venture into politics? Because I have the heart, I have the passion to serve. That is why when I look at what has 𝒖𝒍𝒍 doing, 𝒖𝒍𝒍 who is actually the Adun Luyang, he take action into his own hand. That's why the party DAP, Democratic Action Party, we take action into our hand, whether it's small, whether it's big. I was inspired because this party actually do what they say they want to do. And I think that really matter in terms of in politics. Not only you can speak, not only can talk, because talking and speaking, yes, is equally as important, but the action, the follow-up comes after that. Whether what you say, you can do, is actually dia sangat-sangat penting. So with this, I think when it comes to the youth, we know that we have a lot of platform to talk. We have TikTok now. Back then, tiada platform macam ni. We have Instagram. Tapi, besides talking, what is the follow-up? So today, I want to inspire the youth today. Besides complaining, besides talking, take action. Then today, I want to give a hand of applause to everyone here today because you guys take action to be here. You guys care about Sabah. You guys care about our future. And even though we come from every single different party, but we all want one thing. We want what is best for Sabah. Is that right? Betul ke tidak? That is why we are here today. We discuss, we sit down. We have so many parties in front. Walaupun saya daripada DAP, tapi kawan-kawan saya berada di sini, saya sangat respect. Saya sangat respect dengan kita berkawan di sini because we, at the end of the day, we want what is best for Sabah. So in DAP, besides action, we talk about policy. Policy that what we want to bring. Our main goal is pembangunan. We want to see infrastructure. We want to see economy rise in Sabah because with the 40% coming in, and we believe the 40% will come in, what is the next action plan? What do we want to do with the money? What are we want to do when Sabah will get the money? So that is something which I want to actually inspire the youth. Besides asking for all the what we write, and we believe this is what we get. We believe that this is our right and this is what we should get. But the question we should ask next is, what is next? Besides fighting for our rights, yes, we agree. DAP, we agree 100% that what belongs to Sabah should be given back to Sabah. True or not? Okay. And after that, what is next? So in DAP, we believe that action speak louder than word. With this, my throat very painful already. Okay, I want to say thank you. Thank you to the organizer. Thank you to Mr. Lim here today. And yeah, looking forward to answer the question later. Right. Next, naturally PBS lah kan. Dipersilakan. Terima kasih saudara dari Mandak kita. Sangat-sangat berbangga kerana diberi kepercayaan menjadi introducer yang terakhir. Maksudnya hebatlah itu kan sikit. Selamat tengah hari, salam sejahtera kepada semua melihat di sini. Saya 𝒕𝗵𝒂𝒂𝒏𝒈 dari Parti Bersatu Sabah. Kalau mau cerita pasal Parti Bersatu Sabah, 40 tahun, 5 minit tidak boleh cerita. Jadi saya bawa kita kepada cerita yang ada sedikit berbeda perspektifnya. Bayangkan, mari bersama-sama kita bayangkan satu petang di Kota Kinabalu. Langitnya jingga, senja yang antara ternama di Malaysia. Di pantai Tanjung Aru, angin tiup dengan angin 𝒓𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈. Di tepinya, warungnya sekali, terdapat beberapa pemuda. Mereka ini baru balik dari kerja.
ada yang masih pakai uniform. Jadi kupi-kupi lah orang ceritanya. Jadi mereka cerita pasal kehidupan. Ada satu brother ini, tiba-tiba dia buka cerita. Keras kehidupan kita ini. Harga barang naik, gaji tidak naik, politik tidak menentu. Jadi rakannya di sekelilingnya itu tersenyum. Bukan kerana lucu, tapi ini realiti kehidupan. Namun saya merasakan di hati, kebanyakan yang di luar ini sebenarnya terasa, yang mereka ini pemuda ini rasa apapun mereka lakukan tidak dapat berubah segala-galanya, tidak dapat buat apa-apa. Tetapi apa saya rasakan, jika ini menjadi norma kehidupan kita, apa akan jadi kepada masa depan Sabah? Belia, jika kita ingin menentukan masa depan Sabah yang baru, kita harus menjadi sebahagian daripada keputusannya. Kita tidak harus lagi menjadi tulunjuk kepada orang lain. Sebenarnya belia ini perlu diberikan ruang dan kepercayaan. Namun harus diingat, ruang dan kepercayaan itu bukanlah datang secara percuma. Belia kita sendiri harus perjuangkan. Untuk membina masa depan Sabah yang baru, saya terlepas sikit. Saya tahu belia di sini atau semua di sini sangat giat mengejar populariti. Apa tidak? Satu status, satu video boleh membuat seorang itu instant influencer. Tetapi populariti itu sebenarnya hanya boleh berkekalan selama mungkin 1-2 hari, 1 tahun, ataupun 2 tahun sahaja. Tetapi prinsip kehidupan yang betul itu berkekalan seumur hidup. Coba kita fikir apa maksudnya itu. Kemenangan dengan kejujuran sebenarnya akan datang, tetapi datang lambat. Namun jika kita berjuang dengan kejujuran, kita tidak pernah membuat salah, kita tidak payah berpura-pura dalam hidup kita. Alamak, terlampau lompat pula ini, jadi semoga saya laju sikit. Pembaruan itu, ramai orang terasa pembaharuan itu harus membuang perkara yang lama. Tapi bagi saya, pembaharuan itu adalah kesinambungan dari perjuangan lama dan diberi nafas baru. Kita bukan melawan, tetapi ingin memberikan nafas baru supaya perjuangan kita tidak mati di tengah jalan. Belia bukan tidak peduli, tetapi kurang sedikit tindakan. Belia ini rantang bersuara, pandai rajin post Facebook, post sini sana. Tetapi percayalah kepada saya, tindakan itu adalah apabila kita turun ke padang, kita menyantuni itu komuniti. Kenapa? Jadi saya tidak diberikan masa, namun itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih wakil dari PBS. Okey.